ठंडा सीजन आसिलानी, मौसुमी आसीगलानी। मौसुमीर पाखापाखि जो माने प्रथम वर्षा खाइबे तांको उपरे बरफ माड़ भी हो पारे, वर्षा हो पारे, कुआ पत्थर हो पारे, न झिपिझिपि वर्षा लगी पारे। शरीर उत्ताप होता देखिए सब घिमिर हो बॉडी सारा घिमिर घिमिर हो चारिआडे फलिब वर्षा पवन। ये जो प्रथम वर्षा भी बहुत उपयोगी। प्रथम वर्षा खाइब उपयोगी, ठीक लगे। आम तो आम गोटे घर अच्छी, घर आगे अगणाटा फांका जगह पक्का हो, आम वर्षा हेले मुझे वर्षा गाधे पड़े, आनंद लगे, खूब आनंद लगे। वर्षा दिन वर्षा ढू ढू करुथिबो, तुम से गाधेब। बेले बेले गाधेवा दरकार, बहुत भिजिवा दरकार। गाधौच सबुदिन, किंतु बेले बेले भिजी जावा दरकार। से वर्षा रे, से वर्षा दिने तुम शरीर पर बहुत काम दब। आउ जो गाधौच मग पानी ढालुच, तापर पुणी मग ढालुच, एमती आस्ते आस्ते ढालुच, किंतु एकाथरे 10 बाल्टी खंड पानी ढाड़ी पड़े। पूरा बाल्टीटा ढाड़ी देवे मुंडरे टेकिकी। बाल्टी सारा जो ढाड़िए देखिए मग पानी जी तुमको उत्ताप दौथिबो बा ठंडा दौथिबो, शांति दौथिबो, एकाथरे बाल्टी पानी ढालिबो, देखिबो पूरा तुमर ब्रह्मरंध्र शांत हो जिवो। मुंडरे ढालिबो ब्रह्मरंध्र शांत हो जिवो, बुझिले कि। किंतु गरम पानी केबे हेले ढालिबोनी ऊपर, मुंड ऊपर। ब्रह्मरंध्र पाई बहुत असुविधा है। जो मैंने गरम पानी गाधौच गाधे पार, किंतु मुंडरे जमा दबनी गरम पानी, से बेक पाखर तलू। कहीं मन पड़ा कहीदेली कथा। गरम पानी रे केबे मुंडरे ढालिब नाही। ठंडा पानी ढाल, बाल्टी बाल्टी पानी ढाल दो, 10 बाल्टी खंडे गाधे पड़ो, शांत लगे, परिष्कार हो, ठंडा लगे, बॉडी हल्का लगे, आर्द्रता सृष्टि हम। पानी रो जो आवश्यकता अच्छी बॉडी रे सेटा भी ग्रहण करिवो। आउ चाकरी जीवे कौन अच्छी तरतर हो मग पानी ढाड़ी दे पड़े, घसी घसी हेनी। गाधेवाटा को अति सुंदर भाव गाधाओ, तुम पवित्र लगे। जोग कले जमी पवित्र लगे, गाधेले पवित्र लगे। झाड़ा जाऊच परिष्कार भाव जीव, धोई हम, साबुन लगे, तापर आसिक अंटा पाखु धोई हम, तापर जोग कर। तुम धोई पड़ो। जो गामछा पिंधि कि शाढ़ी पिंधि ताकू काढ़ी आउ नुआ शाढ़ी बा नुआ ड्रेस पिंधिकी बा चूड़ीदार पिंधिकी तुम्हें जोग कर। जमा झाड़ा जाइए ड्रेस रे जोग करियो नाही, न अपरिष्कार लगे। गाधेब नाही। जने जने गाधौचंती, बुझिले, जने जने गाधेक जोग कर। किए कहते किए जाने कि उद्भट चिंताधारा रही है, आम गाधेक कर। गाधुआ मुनि किए अच्छा केवे नांती नांती। ना गोटे कंप्लेन आसला काली। स्त्री कहले बाबा कहीदेवे से गाधेक साधन कर। किए कहले हाँ गोड़ा फिंगुआ सी ना। स्त्री काली कंप्लेन रखिले, कहले बाबा ठीक कहीदेवे गोड़ा फिंगुआ सी कटि जाइए, कटि जाइए, ना सतर्क करे था। गाधेक कौन जोग कर राति 3टारू सी कौन भल हे। आगे तो पानी रे बुड़ो, गरम करियो कहीं लुहाटा तुम गरम करियार अछि करियो। पानी रे बुड़ेगी गरम करिया कौन दरकार। बॉडीटा को उत्ताप दरकार, टू हिट, तप। आ गरम करिया जिनसटा कहीं बुड़े रखियो आगे पानी रे। ब्रह्म मुहूर्त को उपभोग कर, ताकू गाधेबारे नष्ट कले कौन हम। जप ध्यान आउ पाठ पढ़ा एथि लगेले सेटा भल काम दब। खोजुची सोर्स कुआडू कहवा।
हाँ मो अनुभूति नहीं कि कहूँ ना ये गोटे टॉपिक हम जो हाईकोर्ट रिट है हाईकोर्ट मु गोटे बेले फाइलिंग है केसटा गोटे बेले फाइलिंग है ता परदिन 11:30 11:40 ऑर्डर है अप्रोक्सीमेटली केते 21 घंटा 22 घंटा अधे 24 घंटा है 22 घंटा अधे मु ऑर्डर पाइले हाईकोर्ट वैकेट करके कराला एटा केते बड़ अचीवमेंट अनुभव कले आमे जने योगी लोक गैरिक वसन वस्त्र पिंधि लोक हाईकोर्ट को जाइकरी बसिकी जज को जज सहित आखि मिलैकरी ऑर्डर आनिबा आ भितर को रहस्य लुचि रही आउ ये 7-8 दिन भितर मु जो परिमाण योग करुले आगे तार प्राय 50 गुण वृद्धि बुझिपारे तार 50 गुण वृद्धि हो साधन डेप्थ मैं को स्तर में मनुष्य पहुंची थी अनुभव करते आमर जितापट दरकार सत्य दरकार सत्य को सब्यस्त करने मु स्टैंड करा सब मीडिया जानी समस्त कही जावाई हाँ आज जावा काली जावा अमुक हम समक हम कहीकि रहीगले हे तो से बाटटा बंद हो गला मोर तो एपटे जावाई आ समस्त मीडिया ईटीवी हो ओटीवी हो के न्यूज हो नंदीघोष हो ओटीवी जिते प्रकार मीडिया अच्छा समस्त कहले समस्ते कहले रुहतु बाबा इन्स्टिट्यूट पचार कहीं जाऊन कौन घटना है समस्त प्रेसर कले संवाद समाज प्रिंट मीडिया गुरा भी समस्त कहले देखिले से बाट बंद हो गला प्रेसर है एसपी पाखु गले एसपी जन शुणाणी मामला रे आम एप्लिकेशन को फॉरवर्ड कले आईएएस पाखु इन्वेस्टिगेशन कर असाइन टू आईआईसी हम देखुचु ट्रैक रे देखुचु मो कथी मेसेज आइला से भी 5 दिन पड़ेगा किसी मुझे एसपी पाखर फेरुची से दिन कहीं मन भीतर गाड़ी भीतर कहीं सृष्टि है ठीक छतिया बट पाखे छतिया बट ओल्ल किना किना किसी कर मन है कहीं ऊपर को जाकि दर्शन करिया ऊपर को उठिली ऊपर को उठी आसली आसला परे छतिया क्रॉस करिचु हठात आसला हाईकोर्ट वकिल सहित कंटाक्ट करी वकिल सहित कंटाक्ट कली कहली चंडीखोल केसटा ये आसपर हाईकोर्ट को ना हाँ आसपर हठात मुझे 3 थर रिपीट कली मुझे चंडीखोल ये सीनियर डिवीजन कोर्ट से कौन हाईकोर्ट आसपर ना हाँ आसपर आसीगला तापर दिन देखा कले सब देखिले सी आमर पिला दिन बापा भी लड़ुले आम केस पिला दिन मु छोट होती सी जड़े बड़ एडवोकेट होते हाईकोर्ट देखिले रेकर्ड कल ठीक अच्छे फाइलिंग है सोमवार ऑर्डर है मंगलवार ऑर्डर है मूव है से दिन केसटा हो गला माने जिते बड़े तुमको कौन से रास्ता देखा जीव नहीं मो एक्सपीरियंस रू कहूँ गार्ड कर जिते बड़े तुम्हें सत्यटा को सब्यस्त करने तुम नार्य अधिकार को सब्यस्त करने जिते कौन से रास्ता मिलवानी सब रास्ता बंद हो तुम देखा अंधार देखा जाऊ से तुम भीतर को आस भितर तो तुमर अपेक्षा करी ना तुमको सहयोग करने तुमको शांति देवाई अशांतिर जो झड़ अच्छी उड़े देवाई से तो अपेक्षा कर बस ना हो गला देखु तुम्हें जो ध्यान कर साधन कर
तुमर भीतर एमिति जेतेବେଳେ ध्यान करिवो जेतेବେଳେ जोग करिवो तुम भीतर गोटे स्वर शुभिव तुम बा निर्देश आसिवो बा आलोचना मन भीतर गोटे आलोचना हबो ताको एक्सप्रेस करी होनी केमती कहबी माने जेमती परस्पर दी जन कथा हुंती सेमती तुमे कथा होतबो ता सहित एटा धरिनी से तुम कहबो जे ए रास्ता रे जाओ एटा ठीक अछि तुमको पूरा गोटे ग्रीन सिग्नल तुमको देखे दो गोटे रास्ता सेटा मु अनुभव करथिली ए इन्सिडेंट दुई जन जेमती परस्पर कथा हुंती सेमती तुम भीतर आउ जने के तुमको कहउथिबो केतेबेले कहबो ना जेतेबेले तुमे एकांत हबो एकांत केतेबेले हबो ना जेतेबेले विपद थिबो तुम आखि आगे बाट नथिबो सबुआडे अंधार देखा होथिबो बेले बेले आत्मदेव से बाट को बंद कर दे थाए स्कड़न भीतर रखी दे थाए ये जाई परिबन जेम से पटको तुम घरे बसई दो जेते निराश हो जीवो तुमे से कौन से बाटर गोटे ग्रीन सिग्नल तुम दे दो कोई एड जा ठीक है ए रास्ता रे जा सफल मिलिबो आ तुमे अनुभव करिवो तुमे क्लियर अनुभव करूथिबो तुमको मेसेज होउथिबो अंदाज आसुथिबो जे हां एटा ठीक लागुची बोधे एई रास्ताटा बोधे ठीक देखंतु विपदटा एठी केते चमत्कार काम करूची सेत में गोटे टॉपिक रखिली विपद बंधु बुझिले विपद जेतेबेला आसीबो जानिबो माने कहंतनी गीता रे कुआ जायछि जा होउची भलो होउची जा हबो भलो ए जो गोटे ओडिया रो भाव अच्छी समस्ते कहते तेणु से गोटे विपद बंधु जो विपद बंधु गोटे टॉपिक रखी थी बेले बेले विपदटा तुमको गोड़े आण भीतर को विपद चारिआडे देखा दो तुम कौन एकांत ही बसीज निसंग हो तुम्हें खोजब आ तो कुआडे नहीं काम जमती लॉकडाउन हो गला लोक माने घरे बसिले लॉकडाउन रे लोक माने घरे बसिले आउरी एकांत हो गले निश्चल हो गले कुआडे गलेनी काम मिलिलानी सेमती विपद जेतेले आसीबो आ विपद रास्ता देखा दबनी समाधान बाट सेतेले तुम स्थिर हो जीवो एटा मो क्षेत्र में समस्त क्षेत्र में आसो आज ना काली परदिन ता परदिन भी आसो मन रख समस्त प्रযোज्य तुम्हें फेस कर दिने तेणु विपदटा एठी किए सृष्टि कला एठी आत्मदेव मध्य सृष्टि कर तुमको आउरी उच्च कोटीर साधन दवाई बा उच्च कोटीर फल दवाई बा उच्च श्रेणी तुमको टाणिकी रखा कायदा बने तेणु तुम्हें आसब बाध्य हम आसब तुम्हें सर्वमोट रे एकांत एकांत आत्मा रूप रही तुम्हें मन रख भल भाव अंडरलाइन कर तुम्हें आत्मा रूप रही विचार रे बुद्धि रे आउ भावना रे बुझिपार मो कथा भल बुझंतु तुम्हें एकाकार एका रूप एक रस आत्मा हो देख ए स्तर को आस बेले बेले एमती केते घटना घटव तुम तुम एकांत होकर आत्मा रूप रही कंटिन्यूअसली किसी समय पुणी न आसले पुणी करियो भावना करियो जेबे आरंभ करवा आत्मा रूपर भावना आउ
ଏଠି ସମର୍ପଣରେ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସମୟ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ। ଆଜି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସେଇ ଭାବନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି, ବିପଦ ତ ନାହିଁ, ତମେ ବିପଦ ଶୂନ୍ୟ ଏଇନା। ମନେକର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ନ ଆସୁ, ଏକ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବସିଗଲ ବିଛଣାରେ, ଶୋଇଲେ ଭାବନା କରିବ, ବସିଲେ ଭାବନା କରିବ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ମୋ କଥା? ଯେମିତି ତୁମେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ହଉଛ ରାଜା ରୂପ ହେଇଯାଉଛ, ତୁମର ଭିଲିଆନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛ ଭିଲିଆନ ରୂପରେ କାମ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ହଉଛ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛ, ତମେ ସେ ବୀରତ୍ୱ ରୂପ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମର ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଚାହା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଟି ପାର୍ଟି, ସେତେବେଳେ ଟି ପାର୍ଟିର ଉତ୍ସବ, ତମେ ସେୟା ମିଶି ଭାବନାରେ ବି ସେୟା ହେଇଯାଉଛ। ପ୍ରେମିକ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛ, ପ୍ରେମିକଟି ହେଇଯାଉଛ। ମାନେ ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ତାପରେ ପଡୁଛି ତୁମ ଭାବନାକୁ ନେଇକିରି। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛ, ରୋଗୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହଉଛି। ବେମାରରେ 8 ଦିନ ପଡ଼ିଲଣି, ତୁମେ ବେମାର ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ମୁଁ ବେମାରୀ ଲୋକଟିଏ, ରୋଗୀ ଲୋକଟିଏ, ମେସୁଜ ହଉନି କି? ବୁଝିଲେ? ସେମିତି ତୁମେ ଏ ଭାବନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରହିବ, ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦବ। ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ସବୁ ଅପସନ ଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ଲୋଡ କରିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋଡରେ ଅଛ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସବୁ ଲୋଡରେ ଅଛ। କୋଉ ଲୋଡ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ କହୁନ? ତମେ ଶିଳ୍ପପତି ହବ କଣ ଭାବନା ନାହିଁ? ସବୁ ପତିର ଭାବନା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ। ଲକ୍ଷପତି, ଶିଳ୍ପପତି, ଅମକପତି, ସବୁର ଗଣ୍ଠିଲ ତମେ ଧରିକିରି ବସିଛ। ଯୋଉଠି ଆତ୍ମାର ଭାବନା ମିନିମାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିନିମାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡା କାଢି ଦେଇକି, ସବୁ ସମୟ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଭାବନା କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କେବଳ କନଭର୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଭାବନାଟା କେବଳ କନଭର୍ଟ ହଉ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଭାବିକିରି ଏବେ ଶୁଣୁନା, ଏବେ କରୁନ। ଏବେ ବି ବସ, ମୋ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆତ୍ମାର ଭାବନା କର, ଦେଖିବ ତମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତୁମ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭାବନା କରିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଡେରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ତୁମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ। ତମର ଜୀବନର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମନେ ରଖ, ଯୋଉ ସମୟରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଭାବନା କରିବ, ଏକ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବ ଭାବନାରେ, ଆଉ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଆଜି କଲ, କାଲି କରିବ, ପରଦିନ କରିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମେ ସେଇଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେଇଆ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହେଇଯିବ, ସେଇ ରୂପରେ ତୁମକୁ କଣ ନ ମିଳିବ? ଶତ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ, 1000 ଶତ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ, ତୁମେ କେବଳ ଭାବନା ତୁମ ପାଇଁ କାଫି। ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ତମ ଭାବନାଟା କାଫି। ସେଇଟା ଏକ୍ସିଲରେଟ ହେଇଯିବ, ଭାବନାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବ। ତୁମେ ତ ଫେସ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏ ଘଟଣାକୁ ମନେ ରଖ, ଫେସ୍ କରିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ସବୁଦିନ ବି କରୁଥିବ। ଆଉ ସମର୍ପଣରେ କରିବ। ହେ ଆତ୍ମଦେବ, ତୁ ଯାହା କରିବ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ବସିଯିବ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ, ମୁଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଇଗଲି। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଭାବନା କରୁନ, ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଉଛି, ହେଇଗଲି, ଆଉ କିଛି ଭାବନା କରିବନି। ବସ, ଦେଖ, ଜମା ଛାଡିବନି ସେ ପୋଷ୍ଟ।
ଶାଶୁ ମନା କରିବ, ବାପା ମନା କରିବ, ବୋହୂ ମନା କରିବ, ପୁଅ ମନା କରିବ, ସମସ୍ତେ ମନା କରନ୍ତୁ ତୁମ ପରିବାରରେ, ଭାଇ ମନା କରୁ, ଭଉଣୀ ମନା କରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁ, ତୁମେ ଏକ ରୂପରେ ବସିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମା, ମୁଁ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ବାପା ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ପୁଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର ଦେଢଶୁର ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାର କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ରୂପରେ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏକ ରୂପରେ ଆତ୍ମା। ଦେଖିବ କେମିତି ହବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ହବ କି ନାହିଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ବି ଅନୁଭବ କରିବ, 5 ମିନିଟରେ ଅନୁଭବ କରିବ ତୁମ ଶରୀର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ହେଇଯାଉଛ। ତୁମେ ବିଚାରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ ନା ଏଗୁଡା ସବୁ, ବିଚାରରେ ଡିଲିଟ କରିବ, ସବୁ ଯାକ ଛାଡିଦବ। ନାଇଁ ଏଗୁଡା କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ତୁମେ କରିପାର, ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ କରେଇପାରେ, ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ। ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଯଦି କରେଇଦବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜାଣ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମର ରହିଛି ତୁମ ଉପରେ, ପରିବେଶ ସେ କରେଇବ। କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନ, ଟିକେ ଟିକେ ସାଧନ ମୁଁ ଦଉଛି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ପୋଜରେ ତମକୁ ରଖି ଦିଆ ହଉଛି, ତୁମେ ସେଇଟା ହିଁ କର, ଲାଗିପଡ, ମନ ଦେଇକି ଲାଗିପଡ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୁରୁ ବି ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି, ସାକ୍ଷାତ ତୁମ ରୂପରେ ଅଛି, ସେ କେବେ ତୁମଠୁ ତ ଅଲଗା ହେବେନି, ସେ ତ କେବେ ତମକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବେନି, ସେ ତ କେବେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ତୁମ ଠାରୁ, ତୁମେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆସ ମୋ ସହିତ ମିଶ୍, ବସ୍, କଥା ହବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା, ଏଇ ସିଚୁଏସନ ବା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟା ତୁମକୁ ନେଇକିରି ତା ସହିତ ମିଶେଇ ଦବ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜପିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ମକରନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଏକ ଭାବନା, ଏକ ଆଗ୍ରହ, ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମାର ଛବି ଜାଣିନି, ଦେଖିନି, ଚିହ୍ନିନି, କଣ କଳ୍ପନା କରିବି, ଆତ୍ମାଟା କେମିତି ରୂପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ, ତମେ ଶୂନ୍ୟର କଳ୍ପନା କର, ଶୂନ୍ୟର କଳ୍ପନା କର, ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶୂନ୍ୟ, ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ମନ୍ଥର, ଗତିହୀନ, ଅଥର୍ବ ରୂପରେ ବସ୍ତ ଆତ୍ମା। ନହେଲେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ବିରାଟ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ବିରାଟ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟତାର ଉତ୍ସ, ଆଉ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଯୋଉଠି ପଡୁଛି ସେଇଟା ସେ। ଭାବନା ରହିତ, ଭାବନା ରହିତ, ଯୋଉଠି ଭାବନା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ବିଚାର ନାହିଁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆତ୍ମା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଏଭଳି କଳ୍ପନା ଆଣିପାର। ଯଦି ଫିଗର ନ ଆସୁଛି ଆତ୍ମାର, ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କର, ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତା ଆସିଯିବ ମନ ଭିତରେ। ଆଗେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କର, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କର, ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ, ମେସୁସ ହବ ଯେ କଣଟା ମୁଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକିରି ଏହାର କଳ୍ପନା କର, ଆତ୍ମାର ସେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆସିଛି ସେ ତ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେତେ ସେ ତମ ସଖା ହେଇଯିବ, ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବ ମିତ୍ର ହେଇଯିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆଶା ଦେଇଦବ ସେ ତୁମକୁ।
ତମେ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଯିବା ଦରକାର ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଯାଅ, ବିଚାର କର ଭିତରେ ବସିକିରି ଯେ ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା, ମୋର କେମିତି କ୍ଷତି ହବ, ମୋର କେମିତି ପରାଜୟ ହବ। ବାସ୍ ନିଶ୍ଚଳରେ ଭାବନା କରିବ, ନିଶ୍ଚଳରେ। ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ସୂତ୍ରଟା, ନିଶ୍ଚଳରେ ବସିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ଭାବନା କରିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ଭାବନା କରୁଛ ମୁଁ ଶରୀର ରୂପରେ ଅଛି, ଶରୀରଟାକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ମାନେ କଣ? କାଟିଦବ, ଭାବନାରେ ଫିଙ୍ଗିଦବ, ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ। ଶରୀର ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇବ। ତମେ ଶରୀର ଯୋଡ଼ିଛ ବୋଲି ମନଟା ଶରୀର ଅଛି ତୁମ ସହିତ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାମନା ସହିତ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛ ବୋଲି ମନଟାକୁ ତୁମେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ରହିଛ, ନନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତୁମେ ବେପାର କରୁଛ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ବେପାରୀ। ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉଥିବାରୁ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର। ଟିଚର ଭାବ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ବେପାରର ଭାବ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ବେପାରର। ସେମିତି ସେଇ ଭାବନା ଗୁଡା କାଟିକିରି ତୁମେ ଏପଟରେ ଭାବନା କର ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁ ଜନ୍ମର କର୍ମର ସଫଳତା ସେଇଠି ମିଳିଯିବ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଲବ ନିମିଷ ଦଣ୍ଡ ଘଡ଼ି କୁହାଯାଇଛି। ଲବ ମାନେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନୁହେଁ, ଗଣି ହବନି, ଯୋଉଟା ଏକ ବି ନୁହେଁ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବନି, ତୁମେ ଗଣି ପାରିବନି, ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନୁହେଁ। ଭାବି ନେଇଗଲା ଆତ୍ମା ବୋଲି, ତାର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଖୋଲିଯିବ ବାଟ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି କହୁଛି, ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛି, ଅନୁଭବ କରିକିରି କହୁଛି। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ପାୱାରଟାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ପାୱାରଟା କେତେ ଆସୁଛି ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମତେ ନହେଲେ ଫୋନ କରି ପଚାରିବେ ଯେ ଏ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଏ ସୁବିଧା ହେଲା, ଏ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା, ଏ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ କହିଦେବି ପ୍ରୋସେସ। ପୁଣି ଯଦି କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବି ତୁମର ଭାବନାର କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛ, କୋଉ ଯାକେ ଗଲ, କଣ ଅନୁଭବ କଲ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ତୁମ ଭିତରେ। ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ଵ, ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ରେୟାର ମିଳିବ କାହା ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସୁଛି ତୁମେ ଛନକି ଯାଉନ, ଡରନି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଲା ତୁମେ ଜାଣିବ ମୋର କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା ବୋଧେ, ହାତ ଛଡା କରିବେନି। ଅବଶ୍ୟ ତ ପରିବେଶ ତୁମକୁ ଓଟାରିବ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ବସିଯିବ ସ୍ଥିର ହେଇକି। ଏପରି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ତୁମର, ସେ ଗୋଟେ ବିପଦ ନୁହେଁ କି? ଚାଉଳ ମୁଠେ ନାହିଁ, କି ଆଳୁଟେ ନାହିଁ, ପିଆଜଟେ ନାହିଁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ମାଗି ପାରିବନି ତୁମେ କାହାକୁ, ମତେ ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ଦିଅ, ଆଳୁ ଦିଅ। ସ୍ୱାଭିମାନରେ ମାଗି ପାରିବନି। ତମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିଗଲ। କାହାକୁ କୋଉ ରୂପେ ହରି ଦେଇଥିବେ କୁହନ୍ତିନି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଇଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, ଦେଖିବ। ଛୋଟ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ, ବଡ ଉପରେ ହାତ ପକେଇବ। ଯାହା ବିପଦ ହଉ। ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ବାପା ଆମର ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ଡକ୍ଟର କହିଲା ବିପଦ ଅଛି, ସିଜରିଂ ହେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଇଏ କହିଲା ଭଗବାନ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ସିଜରିଂ ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ, କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ। ଇଏ ବସି ପଇଲା ସେଇ ଓଟି ରୁମରେ, ଓଟି ରୁମର ଯୋଉ ବାହାରେ ବସି ପଇଲା।
द्वार मुहरे बसिकी ध्यान को लगेदेला तापर पिला सेने केंकरी कांदिला ये ध्यान मत कहला टेलीफोन कर बाबा एमती बसीगले हो गला सब ठीक ये कौन व्याकुल समर्पण मुझे लोक परीक्षा कर कहार कौन विपद थी मुझे सब ट्रिक देती से सफल हो जाए सांगे सांगे किसी ना किसी टैबलेट ना किसी औषध दरकार ना किसी परिश्रम दरकार ना केवल ध्यान कर समर्पण कह एकांत हो निजक आत्मा बोली महसूस कर सरीगल सब बाट सफा आ क्विक रिटर्न सांगे सांगे तुमको मिल फल सांगे सांगे मिल बड़ बड़ ऑपरेशन हो तुम घरे कार तुम बस स्थिर देख सफल हो तुम्हें से पूर्ण भाव निजक आत्मा बोली अनुभव करुव मु तो देखिपी स्पष्ट देखिपी मुझे कौन कहू चाहूँगी कह भी पारुची तुम बुझीबार खाली बाकी अच्छी जदि मो कथा बुझीपारुन मु कौन कहू चाहूँगी से तो कहवा एवं देखा भितर तफात नहीं कि मुझे तो एक्सप्रेस करवा मोर भूल हो भूल होनी किंतु तुमर बुझीबार जदि भूल हो तेणु गोटे फिगर को आकलन कर बनाओ मन भितर बनई दियो एटा आत्मा आ तुम्हें से भावना करी खाली बसी जीव आउ किछि नहीं ये हजार हजार कोटी कोटी टंका देले ये फॉर्मूला तुमको कई देवे ब्रिलियन ट्रिलियन ऑफ डॉलर देले भी कई देवे एते महत्वपूर्ण जिनस अच्छी कौन नहब कहना कौन नहब कौन न पाइब तुम्हें किंतु तुमको से अनुसार साधन सबुदिन करिया पड़िबो करूथिबो जदि ए फल मिल जिवो दिने नाई काले नाई गुड़िया गोटे ढग नाई गम्हा पुनै दिन माई माई सेमती हेबनी सबुदिन साधन करूथिबो गोटे ट्रैक थी तुम्हें ए फल तुमको शीघ्र मिल जदि ए साधन करदेल एकांत ध्यान रे बसिक साधन दरकार नहीं अन्य बेले कर बसिक भी साधन पर सत्संग पर चेष्टा कर सत्संग पर बसी करने खूब शीघ्र लगी ध्यान हो पारे समाधि भी हो पारे बुझिले नाई तो कही अन्य बेले जो भल समय अच्छी गोटे गोटे दिन में जो 1.5 घंटे अच्छी से बसी कर सबुदिन 5 मिनट कर 10 मिनट कर 2 मिनट कर यदि गोटे सप्ताह कर अभ्यास रे परिणत होदी नहीं 24 घंटा जब 24 घंटा थरे कल तो आसला गोटे ऑर्डर को ताकू सप्ताह सारा जदि कर गोटे अभ्यास रे परिणत होदी 90 दिन कर से प्रकृति रे परिणत हो गला जान तुमको आ करिया पड़िबनी 90 दिन माने 3 मास 7 दिन कल अभ्यास हो 90 दिन कल प्रकृति रे परिणत हो ताने तुम्हें से गल जान कोर्स तुम कंप्लीट हो गला पूरा तुमको हल पारे कई आत्मा रूप कंटिन्यूअसली कर आज कर काली कर पढ़न कर साधन तो करुच कर से किसी ना अन्य बेले के ध्यान कर आत्मा रूप अनुभव कर निजक मु आत्मा मु आउ किछि नुह मु केवल ही आत्मा जमती रोषे करिया गला तुम भाव मु रोषैया परिया काटी पकाउच छुंक कर पकाउच बाटन कषि दौच छिंकी पकाउच तुम्हें रोषे करुच बोले तुम महसूस हो हाँ मु रोषे कर कौन रोषे कला बेले तुम भाव रेल चलाऊँ के भावना आसब कि जड़े रोषे करुवा बेले गोटे स्त्री लोक से केवे भाव कि मुझे रेलटा चलाऊँ कृषि काम करुच्ची कि आसबनी
ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଭାବନା ଆଣିବନି। ଯଦି ଆସିଲା କାଟିଦବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦବ। ନାଇଁ ନା ଏଇରେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା, ସେଇଟା କାହିଁ ଆସିଲା, କାଟ କାଟ କାଟ, ତୁମେ କାଟିଦବ। ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, କୋଉଟା ଅନ୍ କରିବ, କୋଉଟାକୁ ଅଫ୍ କରିବ, କୋଉଟାକୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ, କୋଉଟାକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଯାହା ସବୁ ତୁମେ କରିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାବନା କରୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ବି ଆଣି ଥୋଇପାରିବ, ସେ ଭାବନା କଟିଯିବ। ବା ଚାହିଁଲେ ସେ ଭାବନାକୁ ତୁମେ ବଢେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସି ଖଟଖଟ କଲାଣି, କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲାଣି, ତୁମେ ସେଟା ତା ଷ୍ଟେପକୁ ଯାଉନା, ତା ଆଡକୁ ଯାଉନା, ତୁମେ ସେଇ ଭାବନାରେ ରହିଛ। ତାକୁ ବି ବଢେଇ ପାରିବ, ପୁଣି ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ କରିପାରିବ, ଲଙ୍ଗରିଂ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସବୁର ମାଷ୍ଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତୁମେ ନିଜେ। ବୁଝିଲେ କି? ଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ତୁମକୁ। ମୁଁ କହିଦେଲି ସରିଗଲା, ତା ନୁହେଁ। ତୁମେ କରିବାକୁ ପଡିବ, କରିକି ଦେଖ। ତମକୁ କୋର୍ସ ଦିଆଗଲା, ତମକୁ କୋର୍ସ ଦିଆଗଲା। ସେ କୋର୍ସରେ ତୁମେ କିଛି କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ। ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଯିବ। ସୁନା ନାହିଁ, ସୁନା ମିଳିଯିବ। ଜମି ନାହିଁ, ଜମି ମିଳିଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଫୁଡ, କ୍ଲଥ, ସେଲ୍ଟର, ଏ ତିନିଟା ତ ମିଳିଯିବ, ସରିଗଲା। ଫୁଡ, କ୍ଲଥ, ସେଲ୍ଟର, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଶ୍ରୟ। ଆଶ୍ରୟ ମାନେ ଘର। ମଣିଷର ତିନିଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯୋଗକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିଛି, ଯୋଗ ଭିତରେ ପଶିଛି, ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ତାକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି, ଯୋଗଟାକୁ ତା ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ପୁରା ପାଖରୁ। ତେଣୁ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଅନି, କୁଆଡେ ବି ଯାଅନି, କୁଆଡେ ଯାଅନି, ଭିତରକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡୁଛି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଅ, ବସିଯାଅ ସ୍ଥିର ହେଇକିରି। ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଭିତରକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବାହାରେ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସ। ସେ ବା ଜଗିକିରି ବସିଛି, ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ରୂପ ଡୋର ଖୋଲିକିରି ଅନେଇଛି, କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତୁମେ ବିପଦ ବେଳେ କଣ ନା ଡେଇଁ ପଡୁଛ ବାହାରକୁ ଯାଇକି। ସମସ୍ତେ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଅଭାବ ମାନେ ଭାବନାର ଅଭାବ ଅଛି। କହନ୍ତିନି ଭାବରେ ଅଭାବ, ଅଭାବରେ ଭାବ, ସନ୍ତୋଷ ଏହାର ମୂଳ। ଜଣେ ଅଭାବରେ ବି ସନ୍ତୋଷ ରହିପାରିବ, ଜଣେ ଭାବରେ ବି ସନ୍ତୋଷ ରହିପାରିବ। ତୁମେ ଭାବନାରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ, ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ। କୋଉଠି ରହିଲେ, କେତେ ପଇସା ରହିଲେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ, ଆଇନ ନାହିଁ। ଆଇନ ତୁମ ପାଖରେ। ତୁମେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଶାନ୍ତି ହବ, 10,000ରେ ଶାନ୍ତି ହବ, 50,000ରେ ବି ଶାନ୍ତି ହବ, 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ଶାନ୍ତି ହବ, 0ରେ ବି ଶାନ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ଉପରେ ଶାନ୍ତିଟା ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଜଣକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ହଉନି, କହୁଛି 2,00,000 ଦରକାର। ଜଣେ 0 ଅଛି, 0 ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ସିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ଯାହାର 0 ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ। ଲିମିଟେସନ କୋଉଠି ନା ପାୱାରଟା ତୁମ ଭାବନାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଝିଞ୍ଝଟକୁ ଯିବ? 1,00,000 ଟଙ୍କା ପରେ କାହିଁକି ଆଶା କରିବ 2 ଲକ୍ଷ ହଉ, 3 ଲକ୍ଷ ହଉ, 4 ଲକ୍ଷ ହଉ, 5 କୋଟି ହଉ, 10 କୋଟି ହଉ, 50 କୋଟି ହଉ? ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସିଆଡେ ଟଙ୍କାକୁ ଖାଲି ଧରି ଧରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଟଙ୍କାକୁ ଧରି ଧରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦିଆଯିବ, ଜଣେ ଆଣି ଦେଇଦବ, ତମେ କଣ କରିବ କୁହ? ଯାହାର ଯେତେ ପଇସା, ଭାରତରେ ଯେତେ ଅଛି ସୁନା ରୂପା ତମ ପାଖରେ ଗଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେବେ ତମକୁ, ତମେ କଣ କରିବ? କିଛି କରିପାରିବ। ତମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦୁର୍ବିଷ ହେଇଯିବ ତମ ଜୀବନ। ତେଣୁ
समय तो अतिक्रांत समस्त मो कथा को मन दे शुणी ध्यान शुणी मन देकर शुणी तुम हृदय भीतर के कथा प्रवेश कर बाकी अच्छी तुम तो कार्य लगे आज लगे दियो यही मुहूर्त लगे दियो 7 दिन कंटिन्यू कर देख केते प्रभाव पड़े तुम ऊपर गोटे गोटे ट्रिक गोटे गोटे सूत्र तुमको जीवन को परिवर्तन कर दो अति सरल टिप्स किछि नहीं सब पृथ्वी रे सब जिन अच्छी तुम बाहर किछि नहीं ये अंकर पहुंची गला ये मिश्रण गुड़ान फेड़न करी बसीगला मो पाखे किछि नहीं सब जगह पृथ्वी रे अच्छे समस्त अच्छे छाड़ तुम यही सूत्र आरंभ कर देखियो सबु संपद तुम पड़े आस ये रखा बुझे टाइम हो गला आ किए कौन कहे कहतु ना आउ कह विषय आपको कार्य लगाओ आउ किए कौन कहे कि कहतु बंद कर जहाँ कहुच कार्य लगाओ ना शब्दर परिमाण किसी बुझीपर मुझे आशा भरोसा रखी कहूँ ये कार्य लगे जामशेदपुर अच्छा जामशेदपुर जाओ तुम सहयोग आज हाईकोर्ट स्टे हो पारा बुझल गोटे बड़ अचिवमेंट हाँ 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 जानी था कि नथिले बड़ गोटे तुम सहयोग मिलला जोटा कि पारा हौ आउ किए कौन कहे कहतु ना बंद करवा काली तो अच्छी रविवार काली भी रुहतु जो मैंने चाहते शनिवार रहीकि रविवार भी रुहतु किए जन जानी ना चाहिए रविवार भी रही पारे सहयोग थिला किछि कही हबन तो ये हाँ किए कौ रूप में आसी पहुंचे बुझे कि किए कौ रूप में पहुंचे सहयोग करने क्या माने किए कौ बाटे मेसेंजर आसीजे असुविधा सहयोग करें कौ रूप में किए सहयोग कर ना आत्मा सृष्टि कर लोकटा को तुम पाखु नहीं आसे तुम्हें तुम्हें ता पाखरु पाई परिबो किछ पाई परिबो से आत्मा रूप रे आत्मा सेटा जोगाड़ कर दो बुझले कि तुम्हें आत्मा आडू आसिल तुम्हें आत्मा रे बसिल तुम्हें जानिनो कि तुमको सहयोग करियो ए सारा विश्व ब्रह्मांड भीतर केते लोक अछन ना 700 कोटी लोक अछन तेणु 700 कोटी रो को लोकटा तुमको सहयोग करे तुम केम जानल तेणु तुम्हें भीतर को आसीगल तुम्हें भीतर को आसिक तुम ये कम निर्देश देल सी जोगाड़ कर तार ड्यूटी होगा सी जोगाड़ कर टेक्निक सेठी तुम्हें खोजिले पाइबनी जे मत किए साहाय्य कर रास्ता चल चल जो मिलबनी तुम्हें भीतर को आसी बस सी जोगाड़ कर तुम सी जोगाड़ करदे तुम तुम्हें एकांत हो गल बा तुम्हें शुणु कहीं कारण कौन ना आत्मा हूँ सारा विश्वर मालिक सारा अंतरिक्ष चंद्र नक्षत्र ग्रह टोटाल 14 ब्रह्मांड जिते अच्छी जो तार मालिक आत्मा जी तुम भीतर अच्छी तुम भीतर अच्छी अब तुम ही आसी तुम काम करने से आसी तुमको सहयोग करने आसी तुमको सब किसी दवाई आसी देख तुम्हें जो खाद्य खाऊच से टेस्ट लगुनि कि ता टेस्ट क्रिएटर किए सी टेस्ट लगुच ना सी थी ना सब बेकार हो जाता
तुम शरीरटाକୁ तुम उपभोग करछ चलिले भल लगुची बसिले भल लगुची हसिले भल लगुची सब किसी तुम पाई भल लगुची शरीरटा मिली तुमको ता पाई सब किसी जोगाड़ से करिछि सारा विश्व ब्रह्मांडर से मालिक विश्व ब्रह्मांडर तुमर प्रधानमंत्री मालिक नुहंती मन रखंतु आमर जो प्रधानमंत्री सी भारतर मालिक भी हो पारे न हो पारे कहना 50% मानला आ 50% मानुना तेणु ये जो शक्ति अच्छी ये सारा विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रण करिवार शक्ति आ पाखरे अच्छी आ तुमे जदि ता पाखरे बसी जीव ताकू आवेदन करिवो ताकू निवेदन करिवो तुमर समर्पण भाव रे ता सहित मिसी जीव हे केही नांती मो पई सहयोग रास्ता मते मिलुनी मते अंधार देखाउची मते सहयोग करो मते टिके बाट दे दियो से तो दे दबो ना कारण तुम्हें सेतेबेले सब जंग छाड़ी देल आउ किछि रहिलानी सेतेबेले से तुम सहयोग करिवो एटा 100 नुहे 200 नुहे 1000% एटा सत्य से जदि मालिक न होई था सारा पृथ्वी सारा विश्वर से तुम किसी करंतानी से तो सबुर मालिक ना तार सब बंधु बांधव अच्छा सकल घटे नारायण ना नहीं सकल घटे नारायण अच्छी ए नारायण कह तू आके सहयोग कर से क्या आसबनी से कॉल खाली कर लास्ट नंबर लगे तू एठिक आके सहयोग कर से आसी कारण सकल घटे नारायण तुम्हें तुम्हें तो नारायण हो गल तुम्हें डाकी नहीं गल तुम्हें निजे महसूस कल तुम्हें सर्वमोट रे आत्मा हो जाओ तुम्हें क्या भरोसा न कर निजे आत्मा हो गल राजा को मांगवा अपेक्षा निजे राजा हो जाओ निजे से सिंहासन बसी जाओ ता अर्थ निजे आत्मा हो जाओ एटार गोटे टेक्निक अच्छी ये भावनार गोटे सूत्र अच्छी गोटे दिन हबनी तुम्हें एटा कंटिन्यूअसली करियो आज करियो काली करियो पर न करियो तुम केवल आत्मा हवा को खाली गोटे प्रयत्न जारी रखियो हे जीवो जदि 90 दिन कंटिन्यू 90 दिन करिवो तुम्हें आत्मा हे गलो जान ता भीतर भी हे जाइथिबो आज भी हे जीवो बेले पहिले नले आज तो फाउंडेशन पड़िबो ना जदि आज स्टार्ट कला आज फाउंडेशन पड़ी जीवो तापर घर हबो आस्ते आस्ते जॉइंट होकर घरटा छात पड़ो फिनिशिंग हम रूपरेख नहीं पूर्णांग रूपरेख नहीं 90 दिन भीतर कहीं न कर एत सहज जिन कहीं बुलवा आम बाहर बार द्वार शुंडी पिंडा हवा आक मागिबा निजर शक्ति थाई निजे से रूपरे अवस्थान कर सारा विश्व ब्रह्मांड जदि मालिक तुम्हें तुम भीतर अच्छी तुम्हें ताको कहीं रिक्वेस्ट न करिवो ताको कहीं दरखास्त न करिवो बेल पहले से आसन तुम्हें कहीं न बसी पड़िवो ये ज्ञानर मंजी बा ये ज्ञानर आज आलोचना हला ये ज्ञानटा तुम भीतर कर न कर आगे रही जाओ गोटे बसा बांधी जाओ बुझिपाल गोटे बसा बांधी जाओ कंठी पकई रख ये भावना को मु करदेवी दिने देख सुजोग बेले बेले आसो विपद बेले बेले आसो विपद बेले मन पड़ मो कथा तो नुहे एठी मु कहूनी बुझिपारे एठी मु कहूनी मोर ऊपर आउ किए कहूची आज बाबा बहुत बड़ ज्ञान देले आज बहुत बड़ ज्ञान देइछथि हाँ केते बेले कोन माने परिस्थिति नै कि आसी मु भाबुथि कोन कहिबि आज आगुरु भी प्रोग्राम आजिकार ये तभी थिला आज गोटे विपद विपद बंधु कही अन्य बेले किंतु आज गोटे पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर मु स्ट्राइक कली बुझले गोटे पॉइंट ऊपर स्ट्राइक कली एटा ही हो गोटे शॉर्ट सूत्र ताको ए जो मूल्यवान जिनसटा को तुम हाथ छड़ा करनी जदि खाइयो को अच्छे आज खाइनियो संध्या बेले करिवो नाई तो एबे भी करिवो आज तो भल मुहूर्त पड़ेलानी शनिवार आउ नाही आजिर काली अच्छी
କାଲି ଅଛି 3ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ ସେଠି କରିପାରିବ, ନାଇଁ ତ ସାଧନ ପରେ ପରେ କରିପାରିବ। କର, ଯୋଉଦିନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ କରିକିରି ଯଦି କିଛି ମାନେ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିଛି ହଉଛି, ଭାବନାର କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇ ପାରୁନ, ତା ଟ୍ରିକ୍ ପାଉନ, ତାହେଲେ ମୋ କତିକି ଫୋନ କର। କେମିତି କରୁଛ, କଣ କରୁଛ, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ବୁଝି ନେଇଯିବି। ହଁ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଆ ଅଛି, ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଶନିବାର ଦିଟା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଲେଣି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦିଆଯିବ, ହେଇଛି ଭଲ ଆଲୋଚନା ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ବୋଧେ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରୁ ଦିଟାଙ୍କ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ମନେ ପଡୁନି କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଗୁଡ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ ରଖିଛି ପଠେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ଶୁଣ, ମୁଁ ଗପୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ତୁ ମାନେ କିଛି ନ କରିବ କେମିତି ହବ? ଫଳ ହବନି, ଖାଲି ଶୁଣିକି ରହିଯିବ ନା। ଏଇଟା କଣ ଅଗ୍ନିଟା ଲଗେଇ ଦିଆ ହଉଛି, ତୁମ ଠେଇଁ ଅଗ୍ନି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି, ତୁମେ ବାରୁଦ ହେଇକିରି ଯଦି ନ ରହିବ ଅଗ୍ନି ଲାଗିବ କେମିତି? ତୁମେ ଯଦି ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ବା ଏତେ ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି ନ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମ ନିଜର ଲସ୍। ତେଣୁ ବାଲିଗଦା ହେଇକି ଯଦି ବସିବ, ମୁଁ ଯେତେ ଫାୟାରିଂ କଲେ ବି ମୋର ସବୁ ଜାଗା ଗୁଳି ତା ଭିତରେ ପୋତି ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ହବନି। ଯଦି ବାରୁଦ କଥା ତୁମେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟା ଧଡ କିନି ଲାଗିଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ କୋଉ ବହିରୁ ପଢିକିରି କହୁଛି ତା ନୁହେଁ, ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନିଜର ଅନୁଭୂତିର ମାନେ ସାକ୍ଷାତ, ପୁରା ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭୂତି ଯାକୁ କହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତୁମ ଆଗରେ ଥଉଛି, ତୁମ ଆଗରେ ନୁହଁ ତ ଏଇଟା ସାରା ଓଡିଶା ସାରା ପାଇଁ, ସାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବି ରହିପାରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗଲେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ, କେତେ ଗୁଡେ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେଇଟା ବାଜୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ଯେ ଗୋଟେ ପିକୁଲିଆର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବହି କଥା ନ କହିକିରି ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବାସ୍ତବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛୁ, କରିକିରି ରାତି 3ଟାରୁ କେହି ଉଠୁନଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ଉଠିଲେଣି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବି ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଗୁଡିକ ଗାଧେଇକିରି କିଏ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ଅଛ, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ହଉ, ଏଇଠି ରଖିବା, 1 ବାଜିଲାଣି, ରଖିବା।